Nga po guys, namin din guys sa istampan guys. Dagan masika dito gilid guys. Hinay mong panagat guys. Tama-tama rin yun eh. Diligid ngayon na kusog kayo. O tanaw na doon lang tumangan guys. Oh. Ito guys. Oh. Yan torno guys. Maputong pasahero guys. Awan kayo guys. Hindi ka ako pasada guys. Ito guys. Noodles rin itang mapalitan eh guys. Noodles rin ginapapalit guys. Chicken nagbaka guys. Chicken baka bro. Noodles rin gapon. Butangan pag i-ignore. Chicken gapon. Ignore na lang yun. Kaya sabaw na lang tanan. Guys, so, ikaw kit papasada na po guys. Oh. Man guys, bro. Mga mag-amoy ay guys. Lagi mag-apon. Japan lang Japan lang ang ingo. Japan lang ulang para lapan. Oh, gani guys, oh. Oh. Nanay Japan. Oh. Japan na guys, kaangka ka na dyan guys, nanay maestra. Pulis extra na guys. Dahil gapon guys. Ay, pulis guys, pero wala gapon. Dagat lang gapon ba? Dagat lang gapon guys, guys oh. Ikaw lang gapon pa dagat mo guys. Sagot sa awan ng biyahe guys, moro gapon eh guys. Kakakanang nagtito guys. Naiser na kyota guys, milyon. Minilyon na guys. Milyon na. Di laman na ta guys, pero tarawa guys. Managat guys. Ikaw lang gapon managat guys. Nanay Polo ngayong karya sa bola guys. Pero makita lang hindi gunas. Hindi tao mawala. Matabunan guys. Yung simito. Swimming pool. Klaro kayo isda guys. May sagol bato-bato. Hey guys, aligaw na lang namin guys. Hindi na kita pamasada guys. Aligaw na lang namin eh. Oh. Hindi na masudla na wala. Kaya naman, kikoral na. Mingaw guys, mingaw guys. Sayro guys, pero dito sakay guys. Oh, dala na ako dito guys oh. Awan kayo guys. Oh, traffic na guys ha. Kanina no. Mingaw panagat guys, mingaw. Bayad na mo guys. Bayad na mo guys. Kung may bayad guys, hinahinay na mong pamutos. Hinahinay na mong pamutos guys kung may bayad. Nagligid nyo nga utang, pits na to. Okay, nakapasahero na gid siya guys. Lagi pasahero guys. Mga nakay mo ka. Dala na mo din guys oh. Mingaw kayo guys. Wala ka traffic guys. Mingaw kayo dalan guys. Dala guys. Alliance School, okay. Guys, sayro na siya guys. Oh ya, 20 na ko guys. 20 na ko, 20. Puro Karawan na tanan. Ore, baluan. Sayro guys.
Okay, abante na siya guys. Awan kayo guys. Awan kayong dalan. Ingaw kayo. Wagi pasahero. Okay, larga na. Pasahero na siya guys. Guys, ayero na. Okay, naman nagkalarga. Hinahinay lang kay balag kanunay, balag hinahinay, punta kanunay. May na lang ta guys, tulo na lang guys. Para video arang-arang mamasada ron guys. Kusog ang larga. So, ang largada guys. Ingaw. Pasahero guys, agad sentro guys. Okay, sutoy na. Ingaw yung pamasada guys. Good. Pasahero guys, ay pasahero. Okay, larga na. Ingaw karon, wala tag pasahero ani guys. Ingaw gi guys. Tagsa lang pasahero, deliver paminte. Ingaw masada guys, pasahero guys. Cambio guys, cambio. Guys, mingaw guys. Alas 5:24 na sa hapon guys. Kapit na mo gabi guys. Siga ng Christmas light guys. Gabi guys. Okay, nakapasahero na siya guys. Larga na. Banti na ko. Banti. Kapit na gabi guys. Guys, dahil si ma'am guys, lagi si ma'am. Hindi na guys. Gani.
Labas! Sakay siya katras, wow. Palusot na lang utak diyan ng kuwan. Kay mo, ma'am. Di sila mo sakay. Sabayan ni Legend guys. Tanggalan na din sa katorno guys. Galanay na di guys, galanay na daw. Musakay guys. Guys, data mga guys. Lalaglaan ka guys. Guys, musakay guys. Tabok lang sila guys. Beratani guys. Ma'am, sakay ka ma'am. Oh, yan, may service. Oh guys, may pasahero guys. Guys, gabi na good guys. Ikaw yung panagat na mo guys. Sabi dili guys, oh, saluyo guys. Ikaw yan guys, oh. Wala good guys, ikaw good guys. Sana, gabi na good guys. Ano kasi ako kasi sa to ang pangalan takaran kay ko. Kaya istorya nga. Wala na ko na muli sa kantos 200. Wala good. Ay na lang. Boy, bawal mga araw niya, bay. Oh, traffic na guys. Ano ba mga araw Traffic ka ba? na. Kaya tagtulo ba? Ay nang tag-isa, tagtulo ba? Pangit kinat. Ara extension guys, ara niya pasahero guys. Kado kay hinulat guys, ara extension pagit guys. Larga na siya guys. Ito daw, ikaw na daw no. Guys, Kuha na guys. Oh guys, oh gabi na guys. Karoon pa tao ko kabalik guys. Sa traffic guys, sabi traffic kayo talan guys. Hindi traffic kayo dili guys, pero ito sa luyo. Bangay mabang traffic dito. Gabi guys. Dili guys, oh. Masika din sa luyo guys, oh. Kamay rami guys. Oh, kinilang tama na to ang vlog guys. So, dagan salamat.